Mga boss, meron tayong ano ngayon. Oo. Hindi ko na bibilhin niya. Sige, ito lang, medyo ko. Malakas yung vlog mo eh. Dami natin dyan eh. Ang Consort Pro 15, PM Pro 15 mga boss, portable Bluetooth speaker. Bound to, saan papunta yan? Quezon? Lucena, okay. Yun, Lucena mga boss. Sound check natin. Sound check. Ayan po, power po na natin. Ayan po, sound check na natin. Mic treble, mic bass. Paano ang page niya? Pa ganun. Parang volume din. Yan. Yan dito naman ang mga treble at saka bass. Hey, you know. Lagyan natin ng echo. Check mic test, hello. 1, 2, echo. You know. Echo repeat. Yun, delay. Check. Mic test, 1, 2. Hey, volume natin yung mic. Mic 1, 2. Hey, check. Hey, test, hello. Hey. Mic 1, 2. 1, 2. Hey, check. Test. Mic 1, 2. Hello. Hey. Mic treble, mic bass. Hey, check. Treble. Hey, 1, 2. Mic 1, 2. Hello. Hey. Check, test, hello. Ilayo natin. Mic test. Ilayo natin mga boss. Hey, check, hey, test, hello, 1, 2. Mic test, hey, check. Test, hey, 1, 2, 2. Hey. Mic. Test, hello. Hello, hey. Malayo na. Hey, check. Hey, test. 1, 2. Ilayo pa tayo. Hey, check. 1, 2. Ikaw. Hey. Malayo na mga boss. Here. Hey, 1, 2, mic test. Hello. Yung isa pa. Try natin yung isa.
Isang mic pa, try natin. Hey, 1, 2, hey, hey. Ayan, try natin. Hey, hey. Hey, hey, hey. Ayan na po yung pangalawang mic mga boss. Try natin ng pangalawang microphone. Hey, hey. Hey, check 1, 2. Mic S, S, E, N. Hey, check, check, check. Okay. Okay na okay. 1, 2. Mic S. Hello, hello. Hey, check 1, 2. Yes. May ano siya, may sabitan. Yan sa likod yung microphone. Ayan. Diba? Tapos pwede mong ilain. I-test mo sa radyo. Oo. Ayan mga boss, try natin na naka-stand, naka-tripod. Yun o.